رسول سے مانگنا جائز ہے۔ حدیث سے، قرآن سے، صحابہ اکرام کے واقعات سے ہم ثابت کریں گے کہ سب نے حضور سے مانگا ہے اور حضور سب کو عطا بھی کر دیا، اور ہم بھی رسول اللہ سے مانگیں گے۔ ہم تو مانگتے ہی آ رہے ہیں، یہ سب ان کا صدقہ ہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو بھی ان کے صدقے میں، آج ہم زندہ ہیں، ہمارا گھر چل رہا، ہمارا کاروبار چل رہا، ہمارے بدن میں روح چل رہی، یہ سب نبی کے صدقے میں چل رہی۔ محمد نے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مختلف قسم کے گروپیں اور جماعتیں نکل کر لوگوں کے ذہنوں کو، دماغوں کو خراب کر دے رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اگر کسی سے مانگے تو شرک ہے، نہ رسول کو اختیار ہے، نہ علی کو اختیار ہے، نہ غوث اعظم کو اختیار ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، جو کچھ مانگنا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ یہ تبلیغی جماعت، اہل حدیث، اہل سنت کو چھوڑ کر سب کا نعرہ ہے۔ آج ہم ثابت کریں گے کہ رسول سے مانگنا جائز ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے سورہ والضحیٰ کی سب سے آخر کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب سنیے، کوئی بھی سائل تمہارے دربار پر آئے تو خالی مت لوٹانا، جو مانگے وہ عطا کر دینا۔ قرآن بول رہا ہے کسی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں، آنے والا جو بھی مانگے اے حبیب عطا کر دینا۔ مانگنے والا کیا مانگتا نہیں معلوم، کیا مانگے وہ دے دینا بول رہا اللہ۔ اس کا مطلب سب میں تمہیں دے دیا ہوں، کچھ بھی مانگے دے انہیں، آخرت مانگے آخرت بھی دے دو، جنت مانگے جنت بھی دے دو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور یہ ملا دیوبندی کا تبلیغی اہل حدیث کا کہہ رہا نہیں مانگنا رسول سے، مانگنا شرک ہے۔ ہم یا رسول اللہ کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے امام احمد رضا کیا بولے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ دشمن احمد یعنی حضور کا نام ایک احمد ہے، ہمارے نبی کے جو دشمن ہے نا ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ نام ایسا نام ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، یہ نام ایسا ہے کہ غموں میں ڈوبنے والا شخص کو بھی راحت ملتی ہے۔ نام محمد میں اللہ نے یہ طاقت اور قوت رکھی ہے، خدا کی عزت کی قسم، ہر دکھ آدمی جس کو سکھ نہیں ملتا، اگر جب میرے نبی کو یاد کرتا ہے نا دل کو بھی سکون ملتا ہے، آتما کو بھی سکون ملتا ہے۔ جب اپنی زبان سے یوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیے، خدا کی عزت کی قسم اس کو تو اتنا سکون ملتا کہ جس کو سکون ملتا اسی سے پوچھو کہ کتنا سکون ملتا۔ اب یہ یا رسول اللہ کہنا یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ یا رسول اللہ کہنا یہ بریلی والے دیے سو نہیں ہے، یہ یا رسول اللہ بولنا یہ مسلک امام احمد رضا کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ تابعین کا طریقہ ہے، بلکہ تبع تابعین کا طریقہ ہے، بلکہ ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے، بلکہ اولیاء کاملین کا طریقہ ہے، بلکہ غوث السمدانی کا طریقہ ہے۔ یا رسول اللہ بولنا یہ آج کا نیا دیا ہوا نعرہ اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ صدیق نے بھی کہا ہے، عمر نے بھی کہا ہے، عثمان نے بھی کہا ہے، علی نے بھی کہا ہے، ابو ہریرہ نے بھی کہا ہے، امام حسن نے کہا ہے، امام حسین نے کہا ہے، زینب نے کہا ہے، ہر صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، سب نے کہا ہے یا رسول اللہ کہا، اور وہی یا رسول اللہ
कहने का तरीका आज अगर साहबा के तौर तरीके पर, अगर आज कोई रसूलुल्लाह के तौर तरीके पर कोई चलने वाली जमात है या कहते हुए, वो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात नजर आ रही है। सिर्फ सुन्नी बोलता है या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात वाला बोलता है या रसूल अल्लाह, तबलीग जमात वाले नहीं बोलते या रसूल अल्लाह, अहले हदीस वाले नहीं बोलते या रसूल अल्लाह। इतना समझ को तुम्हें रखो जाओगा इज्तिमा में, उन लोग या नहीं बोलते, हमें या बोलते। या बोले तो उनके नजदीक क्या हो गया मालूम है, उन लोग हुजूर को हाजिर और नाजिर नहीं मानते, उनका अकीदा है। अगर मानते तो फिर बोलो या रसूल अल्लाह, मानते तो बोलो या रसूल अल्लाह, नहीं बोल रहे तो इसका मतलब तुम नहीं मानते। तो भैया तुम कितना भी दीन का काम करो, आखिर तुम्हें जहन्नम ही मिलेगी, क्योंकि जन्नत या बोलने वालों के लिए है, जन्नत या रसूल अल्लाह वालों के लिए है, जन्नत दीनदारों के लिए नहीं, जन्नत आशिकों के लिए है, गुलामों के लिए है। इसलिए हर कोई अपने आप को दीन का दावा करता है, हर दीनदार दावेदार नहीं हो सकता जन्नत का। जन्नत का दावेदार वही होता है जो हुजूर को या रसूल अल्लाह कहता है। और हमारे नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है। अब या रसूल अल्लाह बोले तो पूरा सामने हुजूर है बोले जैसा, या रसूल अल्लाह बोले तो ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद सलाम हो। हम पढ़ते ना सलातु वस्सलामु अलैका, ये पढ़े थे जमात के इज्तिमा में, ये पढ़ो बोलो या रसूल अल्लाह पढ़ो बोलो, ये तक दुरूद पढ़े थे 4 मरतबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। इस तरह ये 4 दुरूद शरीफ दुरूद और सलाम है। अगर इस तरह कोई तबलीगी जमात वाला पढ़कर दिखावे, अहले हदीस वाला पढ़कर दिखावे, मेरा चैलेंज है, वो या नहीं बोल सकते हैं, या बोलने की इनकी सलाहियत नहीं है, या मुर्दा दिलों से नहीं निकलता, जिंदा दिलों से निकलता है। और या रसूल अल्लाह बोलना ये अबू बकर का तरीका है, उमर का तरीका है, उस्मान का तरीका है, अली का तरीका है, गौसे आजम का तरीका है, गरीब नवाज का तरीका है, गरीब नवाज के पीर का तरीका है। पता ये चला या रसूल अल्लाह कहना ये नया तरीका नहीं है, बल्कि साहबा का दिया हुआ तरीका है। इसलिए मेरे नबी ने कहा जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर रहेगी वही जमात जन्नत में जाएगी। डिक्लेयर कर दिए मेरे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलने वाले बोल रहे कोई भी गारंटी नहीं दे सकता मौलाना, जन्नत में ये जमात जाती वो जमात जाती, बोल को कोई गारंटी नहीं दे सकता। बोलने वाले बोल रहे कोई गारंटी नहीं दे सकता, 100% कैसा बोल सकते आप जन्नत में जाते अहले सुन्नत वल जमात। ये वीडियो देखो, एक जना कमेंट्स करे उसमें लिखे सो है, वो बोल रहा हूं मैं आपको। उन्हें क्या बोल को लिखा मालूम है, कोई भी जमात 100% जन्नत में नहीं जाती है, कोई दावा नहीं कर सकता बोल को लिखा। उसे क्या मालूम बेचारे को, मालूमात नहीं है। जो रसूल का नहीं वो अल्लाह का भी नहीं, वो हमारा भी नहीं, ये तो साफ है। अब अल्लाह वाले खुद क्या बोले मालूम है। अब देखिए जितने भी जमाते हैं जरा जाको चेक कर लो बेटा, तुम जब मोबाइल में सुन रहे हैं हमारा बयान तो सुन रहे तो पहले बेटा चेक कर लो, इतने जमाते हैं ना उनको जाको इतना बोलो साहब तुम्हें या रसूल अल्लाह बोलते नहीं बोलते पूछो, सही उनका जो पक्का मौलवी रहा तो क्या बोलता देख, उसके बाद तू फैसला कर जन्नत किसके वास्ते है। हमारे नबी बोले मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब हमारे नबी को जब कभी भी साहबा इकराम को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी, साहबा जी साहबा, मैं फिर एक बार हदीस बोल के आगे बताता हूँ ताकि आपका ईमान भी मजबूत होना, इसके बाद जमात के इज्तिमा में भी कोई जा रहा तो उसे रोकना। आप किस किस को बयान सुनने का शौक है, चाशुम्बे के दिन 20 तारीख को महिला समाज में आना, किस किस को बयान सुनने का जज्बा है, इज्तिमा में जाने का जज्बा है, 20 दिसंबर बरोज चाशुम्बा रात ठीक 8 बजे महिला समाज जेल रोड गिरोड में एक अजीम शान
जलसा मुनक्किद किया गया है। शेखुल इस्लाम बानी जामिया निजामिया अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के ज़िमन में ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसको खिताब करने के लिए हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जिसे हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला तशरीफ लाए। आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त अहबाब को लेकर बरोज़े चारशंबा महिला समाज ग्राउंड में पहुंचे। इंशाअल्लाह इनकी तकरीर के बाद अगर कोई अहले हदीस का दीवाना बना उसे भी पकड़ को लाओ, तबलीगी में गया उसे भी पकड़ को लाओ, ताकि उस बयान में उसका सीना हो सकता मदीना बन जाए, फिर से वो घर वापिस आ जाए। हमारा था उधर गया, सुनने से सब भी उधर जा रहे, उनको घर वापस लाना है हमारा। अहले सुन्नत पहले से है, अहले सुन्नत वल जमात। ये जमात कोई दुनिया का आदमी बनाया सो नहीं, ये हुजूर बनाया सो है। जो सहाबा की जमात है ना, वही अहले सुन्नत वल जमात है। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई कौन भी नहीं बोल सकते 100% जन्नत में जाते, बोल कौन सो जमात भी क़यामत में मालूम होता। कहीं को वही क़यामत में तेरे को मालूम होता, मीज़ान अमल रखा जाएगा, नेकियां गुनाह तोले जाएंगे, पुल सिरात लगाया जाएगा, हौज़े कौसर भी रहेगा। अब उससे सवाल करो, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर पानी जमातों के अमीर नहीं रहेंगे, मौला हुसैन रहेंगे। शरबत पीने वाले पिलाने वाले रहेंगे, हौज़े कौसर का नहीं। और हौज़े कौसर किसके हाथ में रहेगा? रसूलुल्लाह के हाथ में, हमारे नबी के हाथ में रहेंगे। अब नबी बोले तुम दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ो, हत्ता कि तुम्हारे दुरूद व सलाम पढ़ने की वजह से मैं तुम्हें पहचानूंगा और हौज़े कौसर से पानी भर भर कर तुम्हें पिलाऊंगा। क्या बोले? दुरूद व सलाम पढ़ने वाले बोले कि जमात में दुरूद सलाम नहीं पढ़ते। क्या कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, खलास हो गया। या रसूलल्लाह नहीं बोलते। देखिए आदमी पक्का बनना जी, कच्चा नहीं रहना। आज का माहौल कैसा बन गया, नहीं बोलना साहब, उनके साथ हमारा, हमारे साथ मरने के बाद का कौन देखे, कौन कहाँ जाता कि किधर जाता कि कहीं को बोलना इसके उसके खिलाफ। तबलीग वाला है तो भी राइट, अहले हदीस वाला है तो भी राइट, शिया आया तो भी राइट, जमात इस्लामी वाला है तो भी राइट। पिलपिले बन रहे थाले में कि लड्डू बन रहे।